Good morning, good morning, good morning. Morning. Morning mga idol. Idol. Paakyat na kami mga idol. Time check. 7:38. Paakyat kami. Doon kami oh, malayo. So dito pa lang starting. Pagod na. Starting pa lang. Pagod na. Oo. Ganda. Good morning, good morning. Good morning. Yes sir. Anong photo spray ah? Ganda ng camera. Bago-bago. Sa mata. Good morning mga idol. Bago pa lang kami akyat mga idol. 700 steps daw. Time check mga idol. Sige ba? Naakyat din natin mga idol. Aabutan pa natin. Mga uncle. Masipag din ng gumawa niya, no? Oo. Grabe. Hindi man lang tayo So, hindi pa kami nakaabot sa may hagdanan. Pasok na kami. Pasoko na. So, yun. Yan. Yan, aakyatin. Paakyat dun. Yan. Taas. Yun. Yan, mga uncle. Morning. Good morning. Good. Diyan kami aakyat. Dun. Till we reach the top. So, No one will gonna stop. ayan. Woo! The legendary. Ano kaya to? Pagkainan natin to. O clinic, iwan ko. Maganda magkamo pala ng aso dito. So ito yon, first steps. Damn. Glide site, deep area. We are Ayan. here, sabi, diba? Tira natin. Ito ba yan? So yan yung Ikutin natin akyatan. yung bundok. Plan your route. And get home safely. Stay on official trails and do not hike alone. Do not litter. Stay hydrated. Carry a first aid kit. So Yan this yung is the naisip ko, hiking. first aid kit eh. Asan yung ano? Si Rupert. Yung